मो प्रिय माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। डिसेम्बर मासर प्रथम तारिख रे आसीअछु। डिसेम्बर मास आसु आसु पूरा ख्रीष्टमासर उत्सव पालन करा जाए। सबु स्थान मानकरे गीत बोला जाई थाए। समस्त स्थान मानकरे भल भावरे साइती सजाई रखा जाई थाए। ख्रीष्टमासर अर्थ कौन? से महान परमेश्वर मनुष्य रूपरे धरापृष्ठ को अवतरण करथिले। से स्वर्ग व पृथ्वीर सृष्टिकर्ता परमेश्वर टंदी मनुष्य निमंते से धरापृष्ठ को ओह्लाइले। एते महान परमेश्वर मनुष्यर पाप निमंते से जगत को आसिले। पुणी सेमानकु रक्षा करिया पई आपणार पुत्र को प्रदान कले। पुणी सेही पुत्र मनुष्य मानक पाप निमंते क्रूस रे आपणाको बलिदान कले। सेही प्रभु यीशु आम मानक पई जगत को आसिले। ताहाकु स्मरण करिवा पई आम्हे माने प्रतिवर्ष डिसेम्बर 25 तारिख पालन करिथाउ। आपण माने एही विशेष दिन रे समग्र पृथ्वीर विभिन्न भाषावादी जातिर लोक माने एही पर्व को पालन करिवार आपण माने देखिबाकू पारिबे। अनेक लोक माने विभिन्न प्रकार एही पर्व को पालन करिथांती। आफ्रिका देशर जंगल रे रहिथिबा लोक माने मध्ये एहाकू पालन करंती। आउ ठीक सही समय अमेरिकार न्यूयॉर्क सहरर सहरांचलवासी माने मध्ये एहाकू पालन करंती। समग्र पृथ्वी व्यापी जेते देश रहिअछि समस्त देशर लोक माने एही उत्तम पर्व को पालन करिवार आम्भे माने देखुछु। अमेरिका रूसिया एपरी छोट छोट देश बड़ बड़ देशर लोक माने मध्ये एही ख्रीष्टंकर पर्व को पालन करिवार आम्भे माने देखिबाकू पारू। समस्त वर्गर लोक माने एहाको पालन करिवार आम्भे माने देखिबाकू पारुछु। जेतु प्रभु जीशु केवल ख्रीष्टान मानक निमंते जगत को आसी नथिले। कौनसी एक भाषा एक देश निमंते प्रभु जीशु जगत को आसी नथिले, वरं समस्तंक परित्राण निमंते से धरापृष्ठ को आसिथिले। आजिर एक चिंता प्रभु जीशु आसिले तो भल कथा, किंतु मो जीवन रे ताहा कौन आशीर्वाद आणे? प्रभु जीशु जेबे जन्मग्रहण कले तांकर अनेक नाम दिया जाइथिला। तांकर गोटे नाम आज आम्हे माने अध्ययन करिबा। जिसाय 9 अध्याय 6 पदरे, कारण आम्भमानक निमंते एक बालक जन्मी अछंदी, आम्भमानक एक पुत्र दत्त होइछंदी। आज्ञा हाँ, आम्भमानक निमंते एक पुत्र दत्त होइछंदी। ताहांको नाम आश्चर्य अटे। एहा प्रथमे प्रभु जीशुଙ୍କୁ दिया जाइथिला। एठारे विभिन्न प्रकार नाम आम्हे माने दिया जाइथिवार देखिबाकू पारुछु। अद्भुत, आश्चर्य, क्रियाकारी, मंत्री, पराक्रांत परमेश्वर एपरि अनेक नाम तांको दिया जाइछि। जीशुଙ୍କ जन्म आश्चर्य, ताहांको मरण आश्चर्य, ताहांको कार्य सब आश्चर्य, एपरि ताहांकर समस्त विषय आश्चर्य प्रकार। हाँ, से अद्भुत परमेश्वर आज आपण मानक निमंते से प्रतिज्ञा करी ଏହା कहउछंदी। मिखा 7 अध्याय 15 पदरे लेखा जाए। 7 अध्यायर 15 पद, आम्भे ताहाको आश्चर्य विषय मान देखाइबा। आज्ञा हाँ, परमेश्वरंकर ଏହା आम मान पई प्रतिज्ञा अटे। परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा, मोर पुओ मोर झियो, आम्भे तुमको आश्चर्य विषय मान देखाइबा। दीर्घ समय प्रार्थना करी उत्तर न पाइबा सकाशु आज आपण निराश। वर्षर शेष समय आसी आज आपण निराश अछंदी। प्रभु कहबाकू चाहंदी से आज आपनको आश्चर्य विषय मान देखाइबे। की प्रकारर अद्भुत कार्य निमंते से प्रतिज्ञा करंदी। मिस्र देशरू बाहर करी आनिबा न्याय आम्भे तुम्भ सहित आश्चर्य कर्म आज देखाइबा, यह प्रभु कहंदी। मिस्र देशरू बाहर करी आनिबा समय परमेश्वर बहुत आश्चर्य कर्म मान सेठारे करिथिले। एहीपरि बहुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर सेठारे करिथिले। आज आपण मानक सम्मुखरे मु 3 कोटी आश्चर्य कर्म कहिबा पई इच्छा करे। प्रथम, से सुफ सागर को 2 भागरे विभक्त करथिले। इस्राएल माने गमन करिबा बेले सेमानक पछरे फारोर सैन्य सामंत थिले। पुणी सेमानक आगरे सुफ सागर बहुत समस्या रहिछि। पुणी पछपटे फारोर सैन्य माने, किंतु परमेश्वर सेठारे सुफ सागर विभक्त करी सेमानक निमंते शुष्क पथ करिले। पुणी सेमानक उद्धार करी सेमानक संपूर्ण परित्राण करिले। जेउठारे मार्ग देखा जाए नहीं, सेहीपरि स्थल मानकरे परमेश्वर आपण मानक पई अद्भुत कार्य करी आपणक निमंते से पथ खोलिबा ईश्वर अटंती। जेपरि सेमाने यात्रा करिवारे आगकू बढ़ुथिले, सेहीपरि सेमानक समस्या मत बहुत मात्रा रे देखा जाउथला। सेठारे कौनसी पानी जलर सुविधा नथिला।
ସେମାନେ ଏହିପରି ଯାଉ ଯାଉ ମାରା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ଜଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତି ତିକ୍ତ ଥିଲା। ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଶାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଇଲେ। ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ସେଠାରେ ପକାଇବା ପରେ ତାହା ମଧୁ ପରି ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ। ଏପରି ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କୃଷର ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କୃଷକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିପାରିବା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା। ସେଠାରେ ସେମାନେ ବୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭୋଜନ କିପରି ସେମାନେ କରିବେ? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ନା ବର୍ଷାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦୂତମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ, ଏପରି ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆଜି ଆପଣ ଗତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆକାଶର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିବେ? କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେୟାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଅଛି? କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି? ହେ ପିତା, ତୁମେ ଏହି ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେଉ, ପୁଣି ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଭାବକୁ ତୁମେ ମୋଚନ କର, ପୁଣି ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।